ओम शांति। आज बाबांकर 13 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकू जाउछ जेउठी कौनसी सीमा नहीं। जोग बल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकू जाउछ जेउठी कौनसी सीमा नहीं। जोग बल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। प्रश्न, ड्रामार केउ बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइछंती? ड्रामार केउ बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइछंती? उत्तर, बाबा कहउछंती मोते तुम पिला मानकर सम्मुख को आसीबाकू ही हेब। मु एही बंधन रे बंधा होइछि। जे पर्यंत मु न आसीछि से पर्यंत अड़ुआ होइथिबा सूता अर्थात ज्ञान सजाड़ी हेब नाही। बाकी मु तुम उपरे कौनसी कृपा बा आशीर्वाद करिबा पई आसु नाही। मु कौनसी मृत व्यक्ति को जीवंत करू नाही। मु तो आसुछि तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पई। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीतर एही पद को सुनी तुम मानकर लोम टांकुरी उठिबा उचित। कारण तुमे माने सम्मुखरे बसिछ। जदियो सारा दुनिया रे केते भी विद्वान पंडित आचार्य अछंती, किंतु कौनसी भी मनुष्य मात्र को एक कथा जना नहीं जे बेहद्र पिता प्रति 5000 वर्ष पर आसुछंती। यही कथा केवल पिला माने ही जानी छंती। पिला माने मध्य कहउछंती जे मु जिए एवं जेमिति भी हुए, किंतु बाबा मु आपणंकर। बाबा मध्य सही परी कहउछंती तुमे माने जिए एवं जेमिति भी होई थाओ, किंतु तुमे मोर संतान अट। तुमे माने एक कथा मध्य जानिछ सिए समस्त आत्मांकर पिता। सेथि पई तांकु समस्ते डाकुछंती। बाबा बुझाउछंती देख रावणर केते प्रभाव रहिछि। जणे भी केही बुझी पारु नाहांती जे जहाको आमे परम पिता परमात्मा कहूछे, किंतु पिता कहिबा द्वारा सेते खुशी काहींकी मिलु नाही, ए कथा मध्य समस्ते भूली जाइछंती। सेही बाबा ही आमको वर्षा देउछंती। बाबा निजे एठाकू आसी बुझाउछंती। ए कथा केते सहज, किंतु केही भी बुझी पारु नाहांती। बाबा बुझाउछंती ये तो सेही जहांकु सारा दुनिया डाकुछि, हे खुदा हे राम, एही भली डाकी डाकी प्राण मध्य त्याग करी देउछंती। सेही पिता एबे तुम मानकु पाठ पढ़ाउछंती। तुम मानकर बुद्धि एबे सेठाकु चाली गलाणी। बाबा मध्य आसीछंती कल्प पूर्व भली। कल्प कल्प बाबा आसी पतितरु पावन करी दुर्गतिरु सद्गति को नेई जाउछंती। सेथिपाई गायन करुछंती समस्तंकु पतितरु पावन करुथिबा बाबा। एबे तुमे पिला माने तांको सम्मुखरे बसिछ। तुमे हेलो अति प्रिय मिठा संतान। एही सब कथा केवल भारतवासी मानकर। बाबा मध्य भारत रे ही जन्म नेई थांती। बाबा कहउछंती जेहेतु मु भारत रे जन्म नेउछि, तेणु निश्चित भावरे सही माने ही मोर प्रिय हेबे। किए? भारतवासी। स्मरण मध्य समस्ते तांकु ही करुछंती। जेउ माने जेउ धर्मर से माने सही धर्मर धर्म स्थापकंकु मने पकाउछंती। केवल भारतवासी माने जानी नाहांती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। बाबा बुझाउछंती भारत ही प्राचीन देश। तेबे सेमाने कहउछंती किए कहिला सेतेबेले केवल भारत ही थिला। एभली अनेकानेक कथा सुनिबाकू मिलुछि। किए कण कहउछंती।
आउ केही एभଳି ମଧ୍ୟ प्रश्न करुछन्ति जे एकथा किए कहिला। गीता शिव परमात्मा शुणाइछन्ति। श्रीकृष्ण ही परमात्मा अटन्ति, तेणु सीए ही गायन करिछन्ति। परमात्मा सर्वव्यापी अटन्ति, तांकर ही सारा खेल चलिछि। ए सबु भगवानकर ही रूप। भगवान ही अनेक रूप धारण करी लीला करुछन्ति। भगवान जहा चाहिबे ताहा करि परिबे। एबे तुमे माने जानिछ जे देख माया केते शक्तिशाली। आजी कहउछन्ति बाबा आमे वर्षा निश्चित नेबु, नररु नारायण हेबु। काली तांकर देखा नथिब। तुमे माने जानिछ केते सबु छाड़पत्र देई चली गले। जे मम्मा को गाड़ी रे बसाई सेवा पाई नेई जाउथिले सीए आजी नाहांती। एही भली भल भल संतान माने मध्य मायार संगरे आसी एभली खसी जाउछन्ति जेपरी एकदम तळे पड़ी जाउछन्ति। तेबे जेउ माने कल्प पूर्वरु बुझिथिले सेही माने ही बुझिबे। आजिकाली दुनिया रे देख कौन सबु चलीछि। तुमे पिला माने निजकु देख कौन हेबाकु जाउछ। गीत शुणिल ना। तुमे माने कहुछ आमे एभली वर्षा नेउछु जहाँकि आमे सारा विश्वर मालिक होई जाउछु। सेठारे कौनसी सीमा आदिर कथा ही न थाए। एठारे सबु कथार सीमा रहिछि। कहउछन्ति आमर सीमा भितरकु जदि तुमर उड़ा जहाज पुणी आसीब तेबे गुली करिदेबु। सेठारे तो कौनसी सीमार कथा ही रहिब नाही। एही गीत मध्य गाउछन्ति किंतु अर्थ किछि बुझी नाहंती। तुमे माने तो एकथा जानिछ जे पुनर्बार आमे माने बाबांक द्वारा विश्वर मालिक निश्चित हेबु। अनेक थर आमे ही 84 जन्मर चक्र लगाइछु। अल्प समय दुख पाइछु किंतु सुख तो बहुत भोग करिछु। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति मु तुम मानकु अपार सुख देउछि। तेणु तुमे माने माया ठारु हारी जाओ नाही। बाबांकर संतान तो अनेक अछन्ति किंतु समस्ते तो एका भली सुपुत्र होई परिबे नाही। काहार जदि 5-7टी पिला थांती सेथिरु जदि गोटिए दुईटी कुपुत्र होई थांती तेबे माँ बापांकर मुंड खराब करी दियंती। लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका उड़ाई दियंती। बापा एकदम धर्मात्मा, पिला माने एकदम विपथगामी अमनीष। बाबा एही भली दृष्टांत बहुत देखिछन्ति। साकारी ब्रह्मा बाबा एभली अनेक देखिछन्ति। तुमे पिला माने जानिछ सारा दुनिया एही बेहद बाबांकर संतान। बाबा कहउछन्ति मोर जन्मस्थान एही भारत अटे। प्रत्येकंकु निजर जन्म माटी प्रति आदर थाए। सेथिपाई जदि केही अन्य कौनसी स्थान रे शरीर छाड़ती तेबे तांकु निज गाँ को नेई आसंती। बाबा मध्य भारत रे ही आसुछन्ति एवं तुम भारतवासी मानकु पुनर्बार संपत्ति देउछन्ति। तुमे माने कहिब आमे पुनर्बार सेही भली देवता विश्वर मालिक हेबाकु जाउछु। आमे माने सारा विश्वर मालिक थिलु। एबे हमर अवस्था कौन होई जाइछि। केउठु आसी केउठी पड़ीछु। 84 जन्म भोग करी करी आमर एही भली अवस्था होई जाइछि। ड्रामा को तो बुझीबार अछि ना। एहा को कुहा जाए हारिबा आउ जितिबार खेल। एही खेल भारतर ही अटे। एथिरे तुमर पार्ट रहिछि। तुम मानकर एही ड्रामा रे सबुठारु उच्चरु उच्च पार्ट रहिछि। तुमे माने सारा विश्वर मालिक हेउछ। बहुत सुख भोग करुछ। तुम भली सुख आउ केही भोग करि परिबे नाही। जहार नाम ही हेउछि स्वर्ग, एहा हेला नरक दुनिया। एठिकार सुख काक विष्ठा समान अर्थात क्षणस्थायी अटे। आज जे लक्ष्यपति अछन्ति आर जन्मरे कौन हेबे ए कथा केही जानि नाहंती। एहा हेउछि पापात्मा मानकर दुनिया। सत्य जुग हेला पुण्यात्मा मानकर दुनिया। जेहेतु तुमे माने पुण्यात्मा हेबाकु जाउछ तेणु केबे भी पाप करिबा उचित नुहे। सदा सर्वदा बाबांक सहित सत्यता पूर्वक चलिबा उचित। बाबा कहउछन्ति
द्वापर जुग ठारू मो सहित धर्मराज सदा सर्वदा रहिछन्ति। सत्ययुग त्रेता जुगरे मो साथीरे धर्मराज नथान्ति। द्वापर जुग ठारू तुमे माने मो अर्थे दान पुण्य करि आसिछ। ईश्वर अर्पणम बोली कहि थान्ति ना। गीतारे श्रीकृष्णकर नाम लेखिथिबा कारणरू श्रीकृष्ण अर्पणम लेखि देइछन्ति। प्रत्येक दानर प्रतिदान तो एकमात्र बाबा ही देइथान्ति। तेणु श्रीकृष्ण अर्पणम कहिबा भूल, ईश्वर अर्पणम कहिबा ठीक। श्री गणेश अर्पणम कहिबा द्वारा तो किछि भी मिलिब नाही। पुणी भी किछि ना किछि भावनार फल मु ही समस्तंकु देई आसीछि, किंतु मोते तो केही भी जानि नाहंती। एबे तुमे पिला माने ही जानुछ, तेणु कहुछ आमे सबु किछि शिव बाबा को ही अर्पण करिछु। बाबा मध्य कहुछंती मु तुम मानकु 21 जन्मर वर्षा देबा पाई आसीछि। एबे ही हेउछि तळकु खसिबार समय। रावण राज्य रे जहा भी दान पुण्य आदि करुछंती पापात्मा मानकु ही देउछंती। आत्मार कला तळकु खसी खसी जाउछि। जहा भी किछि मिलुछि ताहा मध्य अल्प काल पाई। एबे तो तुमको 21 जन्म पाई मिलुछि, ताकु कुहा जाउछि रामराज्य। एमिति कुहा जीव नाही जे सेठारे ईश्वरंकर राज्य थाए। राज्य तो देवी देवता मानकर ही अटे। बाबा कहुछंती मु राज्य करू नाही। तुमर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला ताहा एबे प्राय लोप होई गलानी, जहा कि एबे पुनर्बार स्थापन हेउछि। बाबा तो कल्याणकारी ही अटंती। तांकु कुहा जाए सच्चा बाबा। तुम मानकु निजर एवं रचनार आदि मध्य अंतर सत्य ज्ञान देउछंती। बाबा तुमको बेहदर इतिहास भूगोल सुनाउछंती। एथिरे तुमर प्रचुर मात्रा रे रोजगार हेउछि। तुमे माने चक्रवर्ती राजा होई जाउछ। से माने पुणी से ही हिंसार चक्र विष्णु को देई देइछंती। प्रकृत रे एहा हेला ज्ञानर चक्र, किंतु एही ज्ञान प्राय लोप होई जाउछि। गोटिए पटे त्रिमूर्ति, अन्य पटे कल्पवृक्ष एवं सृष्टि चक्रर चित्र रख। ए सबु तुमर मुख्य चित्र अटे। बाबा बुझाउछंती शास्त्र रे तो कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लेखि देइछंती, जहा द्वारा सारा सूता ओडुआ होई जाइछि। जे ओडुआ सूता बाबांक बिना काहा द्वारा भी सजाड़ी होई परिब नाही। बाबा निजे तुम मानक सम्मुख को आसीछंती। कहुछंती मोते ड्रामा अनुसारे आसीबाकु ही पड़ुछि। मु एही ड्रामार बंधन रे बंधा होइछि। मु आदौ आसीबी नाही, एपरी होई परिब नाही। एमिति नुहे जे मु आसी मृत व्यक्ति को जीवंत करी देबी बा काहाकु रोगरु मुक्त करी देबी। एमिति बहुत पिला अछंती जेउ माने कहुछंती बाबा मो ऊपर कृपा कर, किंतु एठारे कृपा आदिर कौनसी कथा ही नाही। तुमे माने मते एथिपाई डाकु नथिल जे आमको आशीर्वाद कर, जेमिति आमर कौनसी क्षति होई न जाऊ। किंतु तुमे माने तो कहुछ हे पतित पावन आस, हे दुख हर्ता सुख करता आस। शरीरर दुख हर्ता तो डाक्तर माने भी अटंती। मु कौन सेथि पाई कि आसुछि कि तुमे कहुछ नुआ दुनिया स्वर्गर मालिक कर बा शांति दिय। एपरि केही कुहंती नाही जे आमको आसी रोग मुक्त कर। तेबे सदाकाल पाई शांति बा मुक्ति तो मिली परिब नाही, कारण पाठ तो तुम मानकु करिबाकु ही पड़िब। जेउ माने परे आसी थांती से मानकु केते शांति मिली थाए। एबे पर्यंत आत्मा माने मध्य आसीबारे लागिछंती। एते समय हेब से माने शांति धामरे तो रहिले ना। ड्रामा अनुसारे जेउ मानकर पाठ थिब सेही माने ही आसीबे। काहार पाठ बदली पारिब नाही। बाबा बुझाउछंती शांति धामरे तो बहुत रहुछंती। जेउ माने शेष समय आसुछंती एही भले ड्रामा तैयारी होईछि। जेउ मानकर शेष समय रे पाठ अछि से माने शेष रे ही आसीबे। एही भले वृक्ष तैयारी होईछि। एही चित्र आदि जहा किछि होईछि
ସେହି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ହେବ। 84 ଜନ୍ମର ବିସ୍ତାରର କଥା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ସିଡ଼ି ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ଗୀତାରେ ତ ଏହି ସବୁ କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ତ ଇଏ ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଦେଉଛି, ବାକି ସମୟ ନିଜର ସେବା କର। ନିଜର ସେବା କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ। ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାହାକି କର୍ମ ଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସେବା କରୁଛି, ଭାଷଣ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିକର୍ମର ବୋଝ ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ରାତିରେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ ମନା ଭବ। ଏହା ହେଉଛି ଚଢ଼ତି କଳାର ମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି, ସୁପୁତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି, ସୁପୁତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମର ବୋଝକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମର ବୋଝକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଉଦାରଚିତ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଉଦାରଚିତ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ତୁମେ ସବୁ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ନେବାବାଲା ନୁହେଁ, ଦେବାବାଲା ଅଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଦାତା ହୋଇଯିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଉଦାରଚିତ ମହାଦାନୀ।
ଏହିଭଳି ମହାଦାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମହାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ଥିବା ଦରକାର। ଯାହା ନେବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ନେଇ ସାରିଲଣି, ଏବେ ଦେବା କାମ ବାକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଇ ଚାଲ, ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ଭରପୁର ହୋଇ ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ନମ୍ବର ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ନମ୍ବର ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ନମ୍ରଚିତ ଆତ୍ମା ସହଜରେ ସୁଖଦାତା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ନମ୍ରଚିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ନମ୍ରଚିତ ନ ହେବ, ତେବେ ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାଧାରୀର ବିଶେଷତା ହେଲା ସଦା ନମ୍ରଚିତ। ଯିଏ ନିଜେ ନଇଁ ପାରୁଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁଆଇଁ ପାରିବ। ଯେତିକି ନମ୍ରଚିତ ହୋଇଥିବ, ସେତିକି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାଣତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ଗୁଣ ଥିବ, ସେଠାରେ ରୋଗ ନଥିବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଥିବ। ଯେପରି ବାବା କେତେ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ। ଅଳ୍ପ ରହିଛି ବାକି ଚାଲିଗଲାଣି ବହୁତ, ଅଳ୍ପ ରହିଛି ବାକି ଚାଲିଗଲାଣି ବହୁତ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ। ସଙ୍ଗମର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ଓ ସେବାର ବେଳ। ସଙ୍ଗମର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ଓ ସେବାର ବେଳ। ଶିବ ବାବା ସୁମରି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧରି, ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରି, କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅଇ ହୀରା ପରି ଦେବ ପଦ ଲୋଭିବ କଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଦେବ ପଦ ଲୋଭିବ କଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ। ସଙ୍ଗମର ମେଳା ଲାଗେ ମଧୁବନରେ, ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାତନରେ। ସଙ୍ଗମର ମେଳା ଲାଗେ ମଧୁବନରେ, ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାତନରେ। ରଚି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ବୁଝାଇ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳ, ସତ୍ୟର ଆଗମନ କଳିର ଯିବା ବେଳ। ଯାହା କରିଛ ପାପ ସବୁ କର ନିର୍ମୂଳ, ଶିବ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଟି ସେ ଶ୍ରୀମତ। ହେ ଶିବ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଟି ସେ ଶ୍ରୀମତ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ। ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳନ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ। ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳନ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ। ଜ୍ଞାନ ମୁରଲି ବାଣୀ ମନ ନିୟଇ କିଣି, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣି, ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି
ପିଲାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଗୁପତରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଦେବଦୂତ, ସେ ଗୁପତରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଦେବଦୂତ। ହେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ, ଅଳ୍ପ ରହିଛି ବାକି ଚାଲିଗଲାଣି ବହୁତ, ଅଳ୍ପ ରହିଛି ବାକି ଚାଲିଗଲାଣି ବହୁତ। ହେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଉପନୀତ।